Good evening. Thank you for inviting me. Thanks to all of you. It's my first time here at the festival, and I'm thrilled to be here. I'm glad you took the time to watch the film. It's a very pivotal moment in fashion history, in American fashion history, and international fashion history. My motives, as you asked me, were to bring light to a 40-year-old story, a story that took place in 1973 when American ready-to-wear was actually born. What began as a fundraiser actually became a battle between French and American designers, and it changed fashion history for the U.S. It's what helped catapult our apparel market into international stardom. This was before Fashion Week. This was before all of the huge fashion proliferation of blogs. This was that one pivotal moment in history that changed the game for Halston, Oscar de la Renta, Bill Blass, Stephen Burrows, and Anne Klein. Actually, I definitely see the effects of that event 40 years later because I live in Atlanta, Georgia. So when I come here, I can take a look at this amazing stylist and see the impact of our culture on him, and he can look, and I can look to him, and we can actually exchange information about style, and it becomes more global, it becomes more democratized, so that we can have a conversation about fashion from Croatia all the way to Atlanta, and we can style each other and share tips. So I think that's the legacy 40 years ago, because at that moment, that night in 1973, there were over 22 countries represented at that fashion show. So that's globalization, that's integration of thought, of idea, and of creativity. So that's why it's so profound, and I think we get to share that. And I think the grandchildren of that event would be fashion bloggers. It would be the people who share information virally, and they touch people all over the world with fashion. Danas kada gledamo zapravo scenu, dizajnere, nekako mi se čini da su još uvijek prisutniji, da imaju veći awareness francuski dizajneri koji su nastupili te večeri, znači Dior, Givenchy, Saint Laurent, da ne spominjem sad sve, nego li što je to slučaj sa američkima, znači Halstonom i sa Anne Klein i sa Stevenom Burrowsom. Kako, ako su Amerikanci te večeri pobjedili, kako to da je ta situacija ipak ostala takva? Pa situacija, odnosno taj dio priče je dosta složen zapravo. Radi se prvenstveno o situaciji da je u 70-ima, početkom 70-ih svijet nije funkcionirao kao što je funkcionirao danas. Protok informacija je bio na drugi način kontroliran i naprosto je Amerika bila u tom smislu puno odsječenija od Europe. Naravno, ne moramo uopće spominjati koliko je Pariz apostrofiran kao ključni modni grad na svijetu još od početka 20. stoljeća i to je nekakvo nasljeđe koje svi dizajneri koji funkcioniraju na pariškoj modnoj sceni će uvijek tim biti obilježeni, u tom smislu će uvijek biti smatrani, da tako kažemo, većima. Vidimo u samom filmu moment kad govore kako je Yves Saint Laurent Steven Burrowsu rekao da je najbolji dizajner, koliko je to njemu značilo kao nekakav kompliment. Kao što si rekao, neki su američki dizajneri, ako govorimo o ovoj petorici koji su bili u Versaillesu, neki su i umrli, kao Halston i Anne Klein, iako Halstonova kompanija nije preživjela, Anne Klein je i dan danas vrlo aktivna kompanija. Radi se zapravo jednostavno o fokusu medija. Dakle, kao što smo vidjeli u filmu, ni američki editori njihovih magazina u tom času nisu htjeli, zapravo nisu bili spremni priznati svojim vlastitim dizajnerima da su dovoljno kreativno jaki i to je zapravo nekakva priča koja se do danas nastavlja, gdje su Francuzi broj jedan i uvijek će biti zapravo u modi. Rekla bih da je relevantnost postići danas još možda teže nego prije 40 godina, jer ako je 70-ih modu još uvijek obilježavalo ovo što smo sad čuli, a to je ekskluzivnost, jel? Dakle, to su bili divertisman, što bi se rekao, je bio taj događaj u Versaju, grand divertisman, kao što su bili i u to vrijeme i sa druge strane Atlantika, ali izolirani, što je rekao lijepo Saša, i američki modni događaj. Danas, ne samo kroz bloganje, nego i kroz praćenje ulične mode, na primjer, sa strane svih modnih medija, pa i onih najutjecajnijih, moda je dobila ipak jedan drugi predznak. Ali ja bih rekla da je to pitanje
šireg shvaćanja stila, dakle nametnuti na neki način vlastiti stil, bez obzira da li govorimo o modi u odjevanju, da li govorimo o arhitekturi, bilo kojoj primijenjenoj umjetnosti, je vrlo, vrlo težak posao. Ja ne vjerujem, bez obzira što radim dnevno na internetu, ja ne mislim, drago mi je da se stvar demokratizirala, da ima bezbroj blogova, da komunikacija vlada, da ljudi iznose svoje ideje, ali budimo realni, istinsku originalnost ne mogu postići svi, ni u čemu, pa tako ni u modi. I postoje profesionalci, postoje ono što postoji u novinarstvu, običnom novinarstvu, da tako kažem, dakle oni profesionalci koji ipak imaju određene kompetencije koje su stekli i svojim obrazovanjem, koji kroz industriju i naravno novac je tu izuzetno prisutan, onda isfuravaju, da tako kažem, ono što postaje i vodećim trendom. I think one important thing to jump on your bandwagon, this whole event was started by journalists and fashion publicists. John Fairchild from Women's Wear Daily was a major catalyst of moving this story and this movement forward. So without the power of Women's Wear Daily or the power of Eleanor Lambert, who were bona fide fashion historians and journalists, I don't think the movement would have been as powerful as it was. As it was, for instance, in literature with the Lost Generation, the same thing. Exactly the same thing. Yeah. Da li manekenke danas participiraju u nekoj takvoj društvenoj, odgovornoj društvenoj revoluciji na sličan način na koji je to bilo tada? Pa participiraju. Vrlo često je u stvari ta moda, barem sa mog nekog stajališta, objekt tih društvenih akcija, ne toliko subjekt, i često se znači spominju manekenke u tom kontekstu u kojem znači se vrši neki pritisak na promjenu u odnosu spram manekenki u modnoj industriji u smislu s obzirom na njihovu tjelesnu težinu i slično. No u zadnjih par godina su se pojavile neke inicijative od strane samih manekenki, kao što je jedna moja kolegica koja je završila Columbia University u New Yorku, koja se bavila manekenstvom dugo godina, pokrenula je inicijativu i jednu organizaciju koja se zove Model Alliance, koja se u stvari bavi zaštitom manekenki na njihovom radnom mjestu i bori se za njihova prava. Isto tako u stvari se pojavilo to jedno pitanje, baš ovo što ste spomenuli, znači uvođenja većeg broja manekenki koje nisu bjelkinje, koje dolaze i u stvari predstavljaju druge rase u modnoj industriji, i to se vidjelo u filmu kao nešto revolucionarno, ali nažalost brojke pokazuju u stvari nekakvu silaznu putanju po tom pitanju, da još uvijek nisu dovoljno manekenke drugih rasa zastupljene. S obzirom na zadnje brojke, mislim da je čak ove godine na New York Fashion Weeku bilo svega 10% manekenki koje nisu bile bjelkinje, možda 15, i to su najčešće onda zastupljene djevojke koje su znači afroameričkog porijekla ili azijatkinje, s obzirom da se i to tržište zadnjih par godina dosta otvorilo, ali radi se na tome i u stvari manekenke su u zadnjih par godina postale aktivne u tome da i one djeluju i utječu na industriju, pa tako i na društvo. Problem rasizma u modi što se tiče manekenstva, to je jako dobro prikazan u smislu toga da je 73. dakle prvi put da je Europa i vidjela crne manekenke na pisti. Poslije Yves Saint Laurent bio jedan od ljudi koji su ih najviše koristili, ali tek nakon toga. Ali isto tako jako je bitan moment u tom filmu kad Grace Mirabella, dakle glavna urednica Voga u tom momentu 73. Dakle, ako znamo da je tek u augustu 74. prvi put osvanula crna manekenka naslovnici Voga, to je bila Beverly Johnson. Dakle, sad mi je bilo jasno zbog čega se to dogodilo, zato što je Grace Mirabella priznala u tom dokumentarcu da oni nisu percipirali tako ozbiljnu američku modu i gledali su kao božanstva u Pariz, i vjerojatno se te crne manekenke i taj događaj njoj ponukali na neki način da se ohrabri na to što je bio doista prije 40 godina jedan vrlo riskantan potez. Kako je zapravo danas odnos nekakvog tog
budžeta i kreativnosti u industriji, mislim, ne samo u pret-a-porteu ili u visokoj modi, nego naprosto u modnoj industriji, da. Hvala ti na pitanju. Pa zapravo snažan je odnos, jer moda se zapravo odnosi prije svega kao jedna forma, ali i kao industrija koja nedvojbeno utječe na taj, dakle, cjelokupni kreativni proces. Taj kreativni proces se mijenja kako se mijenja samo društvo, jel? I modu iz tog aspekta moramo i istraživati. Odnosno, moramo istraživati u ovom slučaju iz jezika kakvo je uopće to društvo i kakav je taj subjekt i identitet tog subjekta, jel? Naravno, promijenili su se i kanoni, i ljepote, i estetike, ali mislim da u ovom slučaju je to vrlo važno, ali po mom mišljenju to mora pasti u nekakav drugi plan, ajmo tako reći. Ovaj film je užasno relevantan jer pokazuje kako se promijenio taj kreativni proces i uopće reprezentacija i transformacija. U filmu se zapravo govori o preobrazbi ili dolazi do jedne formalne preobrazbe same mode, jel? U tom slučaju mislim da taj kreativni proces i sama modna industrija snažno utječu jedni na druge, dok danas zapravo možemo reći da na samu formu mode ona utječe sama na sebe, paradoksalno, jel? Dakle, neodvojiv je taj umjetnički element u samom procesu stvaranja mode, kao društvene pojave i dan danas. I think music always plays a very important role in the creative process, whether it's fashion, whether it's on the runway, whether it's writing a book, because sometimes music is as much of a muse as anything else. But for the Americans in 1973, music was everything. It was the beginning of disco. It was right before Studio 54, but you had a convergence of a lot of different sounds. So you had kind of the post-Vietnam War music. You had the very, very beginnings of hip-hop in Brooklyn with the house parties, and you had disco coming out of the Village. So all of these types of music impacted the models because they brought the movement from the street. So we think about voguing and we think about Madonna, but actually they were voguing in 1973 in a lot of the clubs, and they brought that club scene and that club movement right onto the stage. So that's how you see Pat Cleveland move the way she did. So music was very expressive. Music also, for the Americans, created a very definitive line that said we were new. We were different. We were creative. We were not going to stay in our classical space. We were going to explore who we were and have a tremendous amount of self-expression, not only in the clothes, but we would make the fashion dance the way we danced. And I think for the French, the movement was equally a statement. It was a statement about hierarchy. It was a statement about class. It was a statement about tradition. It was a statement about, for the past 40 to 50 years, we've done things this way, we've walked this way, and we're going to continue to do it. It was about the haute couture, which, you know, at that point was 300 years old, you know, so it's a part of government as opposed to our fashion scene was more a bit of the wild, wild west. So I think that was reflected in the music.